Good afternoon, everyone. Mangutan ako na may klase after this one. Wala, ma'am. Okay, so pwede rata mo extend gamay no kay taas man gyud ang graphing unya napatay kining identities nga kadtong evaluation sa kadtong trigonometric identities, no? Gamay na lang, now na lang tayo tulo ka meetings including this one. So double time gid ta. Ikarong face to face na to. Hopefully magkuan na ta. Sorry, katong sa identities na ta. Then di ba naman ko assignment sa inyo? So dira sana stay put. Tapos ato dayong dugangan na ko yung assignment kay para mag-solve jud mo, mag-graph jud mo. Ipasa na po ninyo pagka Tuesday. So dugangan na nato. So kanang yung assignment ibutang na nako sa performance task nato para na ay pangbira sa inyong grado, no? Okay. Basin kana lang pambira sa inyong grado kung karon mo ninyo. Ilhan man akong gitarong. So dapat kinlo ang pagkabuhat, masamtan, dapat nakasabot mo sa inyong gibuhat, dili lang natin. Okay? Okay, meron na siya problem sa takay. Okay, so remember, ang performance mass is position sa God. Okay. Bago na kung tito, dili sama kayo. Hello? Para na kung tito, dili kasama kayo. Naisama, ma'am. Wala kayo as in dili klaro akong tingog compared sa ilang. Klaro raman. Ngun ani, klaro ra. Oo, ma'am. Kini mas klaro ni kay sa ganina. Dili kay pangalan. Ako Mas klaro ni kay sa ganina. Yes, ma'am. Klaro. Okay. Sige. Nag-open mic pag yun. Ang atong long quiz again dili na gid nako makayo og long quiz nga face to face, no. So paningkamutin ninyo nga mapasar po ninyo ang long quiz. Online na nako ihatag ang long quiz. After siguro next week. After next week or before sa exam ihatag nako ang long quiz. Online lang kadi na gid makaya sa atong time class. Okay? So I hope. Okay, so last time na-introduce na nako sa inyo ang graphs sa sine and cosine, right? So, balik lang nako gamay for reference. Okay, wait lang ha. Okay. So, we have the graphs of sine and cosine functions. Okay. So, the graphs of sine and cosine functions. Okay, so remember this one. Okay, so if mao na siya ang atong angle, padulong dito that is positive, no? Okay, so suppose this is a unit circle or this is a circle, no? Tapos kini ang iyahang point. So again, remember nga kaning x, mao na siya ang cosine sa angle, ang y that is the sine sa angle. Again, this is a unit circle. So in a unit circle for real number x, sine x is equal to sine theta for an angle theta with measure x radians. And that sine theta is the second coordinate of the point P. Okay, so mo na to akong gihisgutan atong miagi. Okay, so for example, we have pi over 6. Unsa man tong x ug y sa pi over 6, you have square root of 3 over 2 and 1/2. So ang cosine is square root of 3 over 2. Ang sine is 1/2. Okay, so muna siya. So if we have these angles, we have 0, pi over 6, pi over 4, pi over 3, and so on. Okay, mo ni ang y, 0, 1/2,
Wala siya, no? Okay. So, sa sign. Okay, so, pasabot, ang sign sa 0 is 0. Ang sign sa pi over 6 is 1/2. Ang sign sa pi over 4 is square root of 2 over 2. Okay, so again, gikan na siya sa unit circle ha. Katong mga, ang sign is katong mga y values sa iyahang coordinate. Okay, so mao ni siya ang graph sa atong sign. Y is equal to sin x. Okay, so ang domain ani is the set of real numbers. Pagbasa day ani class, this is the set of all x such that x is an element of the real number. So pasabot, pwede bisan unsa number atong gibutang sa atong x. Or bisan unsa nga element sa real number atong ibutang sa x. Para dito maglibog, ato pang ipangbutang dira is katong mga angles nga mga special angles para mas dali pa nato kaon ang ilahang mga sine and cosine. Okay, ang range is from -1 to 1. Diba ang domain is ang katong mga pwede nga mga value sa x. Gets mo? So pasabot, diba this is kanang mag-utro-utro naman na padulong dito. Extend pa na siya padulong sa left and padulong sa right. So pasabot, that is -infinity to +infinity. Una siyang sa domain. So that's why that is the set of real numbers. Ang range is the values of y. So kung tanaw na to ang value sa y, okay. So di ba ang value sa y is dili siya mulapas sa 1. Ano na to? Wala gid na siya nilapas sa 1, no? And wala pud siya niubos sa -1. Nara pud na siya dira. So pasabot ang atong range is from -1 to +1, no? So mo na yung range is from -1 to +1. Okay? Sabtan? Okay. For the cosine function, if these are the angles or these are the values of x, mo ni siya ang cosine sa x. So you have 1 square root of 3 over 2 and so on. Okay, so kung ato na siyang himuan o graph, ingon ani pud siya. Okay, the domain still is the set of real numbers. Ang iyahang range is parihara pud sila sa sign, which is -1 to +1. Okay, so let us investigate kung naatay y is equal to sine bx and y is equal to cosine bx. So class natin gitawag nga period. So kining period is the length of the function cycle. So kung tanaw na to ang atong graph, di ba gabalik-balik na siya no, na ay taas, na ubos, na taas, na ubos. So unsa daw ang length sa kanang iyahang full nga cycle, no? Di ba? Kini gikan, di ba, gikan sa 0 na siya tunga nga kuan, tunga nga nasa taas, then naiduha ka sa ubos niya taman sa 2π tunga, so isa na ka full cycle niya. So unsa man iyang katas-on from 0 to 2π. So ang period sa ato ang kuan is 2π man, no? So kung naay b dira ang iyahang cycle will be, mao ni siya ang y is equal to sine x. And mao po ni siya ang y is equal to cosine x. So ang period ana nila, tanawa kini. Sa sine, isa ka kuan ana. So nagbalik-balik na. Pag abot diri, mabalik na po na siya dira. No? Maurag na wong. So mao ni siyang isa ka cycle niya, which is 2π. Diri apod sa cosine, naapod siya 2π. Okay? So, pag naatay b, so multiplyan nato ang imong angle og b. So, mahimo na siyang. So, kung i-investigate nato, so kung imuha daw b is not equal to 0 for both y is equal to sine bx and y is equal to cosine bx, ang period daw niya is 2π over or divided by the absolute value of b.
So mao na siya ang length sa function cycle or it is called the period. Okay, so kung imuha dong B is kanang ang absolute value niya is between 0 and 1, pasabot ka ng mga 1/2 or mga decimal place na ay mga decimal points nga greater than 0 but less than 1. Okay, so kung kanang mga less than 1 like 1/2, 1/3, 2/3, 5/2 or 0.5, 0.3, ang imuhang graph daw is mas stretch horizontally. Horizontally meaning kuan ka ng palapad siya, mulapad imuhang graph. Gets niyo? Mainat siya horizontally, mana. Okay, pag imuhang B po daw or ang absolute value sa imong B is greater than 1. So imuhang graphs mo shrink horizontally. Makuan siya, makompress horizontally. So mo na siya ang effect sa kung naay B dira. B dira. So if B is less than 0, the graph of y is equal to sine bx reflected horizontally. Okay, so mo reflect daw imuhang graph nga y is equal to sine bx. If b is less than 0, mo reflect siya horizontally. Okay, so remember that period, the length of the function cycle. Okay, let us investigate y is equal to a sine x and y is equal to cosine x. So let us define amplitude. Okay, ang amplitude is the distance from the middle of a period function to its peak through. Okay, so if a is not equal to 0, ang iyahang distance class gikan sa middle, so kung ingon ani siya nga graph, mo ni siyang amplitude. Sa Okay, so ang amplitude is gikan daw sa middle. Mao maning middle sa atong graph, no? Murag gitunga na to ang graph. Okay, so sa middle, padulong sa pinakataas or pinakaubos. So for this one, ang iyahang amplitude is 1, no? So gikan sa middle sa graph, padulong sa height. Okay, so that is 1. So kung naakay y is equal to sine x o y is equal to cosine x, ang iyahang amplitude is equal to 1. Balik ta sa amplitude. Okay, so kung imuha daw a is not equal to 0, ang amplitude daw sa y is equal to a sine x and y is equal to a cosine x have amplitude absolute value of a. Okay. So if absolute value of a is greater than 1, then the graphs are stretched vertically. Mutaas imuhang graph. Mas-stretch siya vertically. Okay, so mutaas iyang amplitude. So if your a is less than 1, imong graphs is ni shrunk vertically. So nimubo siya vertically. Nimubo. Okay, then the range of both y is equal to a sine x and y is equal to cosine x is negative of absolute value of a to absolute value of a. So for this case, we have katong sa y is equal to sine x, ang ihabiyang range kay negative 1 to 1. Kaya ang a ato kay 1 man. Di ba may tapad si sine o si cosine? So ang a ato is si 1. So if a is less than 0, then the graphs are reflected horizontally. Okay, so let's investigate if you have this one. Okay, so naatay gitawag ng horizontal shift. So meaning atong gi-move ang graph to the right or to the left, horizontal shift. Okay, so ang atong horizontal shift is the shifting of the function to the left or to the right. Okay, so when c is greater than 0, ang pasabot, ang atong graph is gi-shift na to c units to the right. So padulong sa right nga c units. So for example, ang atong c is pi over 4. So atong gi-move atong graph to pi over 4. So instead sa 0 ta magsugod, atong gi-move to pi over 4 ta nagsugod. Okay? So kung less than 0 po, the graph is shifted c units to the left.
So kung nag-start ta og 0, kung negative pi over 4 ang c, mo shift ta padulong sa left og pi over 4. So magsugod ta sa negative pi over 4. Ana na siya, shift. Then the range of the function is given as maura gihapon negative of the absolute value of a to the absolute value of a. Okay, so now let's investigate ani. So kini siya is the vertical shift. Pasabot atong gisaka atong graph, no? Gisaka or giubos. So this is the shifting of the function above or below. Okay, when d is greater than 0, meaning atong ginaog atong graph d units below. Okay, then if d nato is greater than 0, atong gisaka ang atong graph d units siya or d units above. Okay, so the range of the function na dayon will be negative of the absolute value of a plus d padulong kang absolute value of a plus d. Okay, so how to graph sine and cosine functions? Okay, so if your imong function is ingon ani y is equal to a sine b times x minus c plus d. So kini siya group as 1 ni ha, or kining y is equal to a cosine b times x minus c plus d. So ngun ani iyahang first is i-determine nato ang domain and the range niya. Okay, determine the period. Okay, ang atong balikon lang no nga ang domain ha. Kapag may kasulod akong kuan. Okay, so ang domain nato is the set of real numbers, no? Basta sa sine of cosine. So, joining pa ko. So again, ang atong domain is the set of x such that x is an element of the real number. So ang atong range, pag ingon ana ang nawong sa ato ang function or kung natay function nga ingon ana, minaw mo ha kay lisod na ba ang atong topic. So ang range nato is the set of again negative absolute value of a plus d padulong kang absolute value of a plus d. So mao na siya ang ato ang range. So ang period nato i-determine daw nato ang period which is 2 pi over absolute value of b. Amplitude nato is absolute value of a. Horizontal shift is c. Ang vertical shift is d. So ato nang ipang determine. Tapos i-divide nato atong interval to c and to c padulong kang c plus 2 pi over b or the period. Mo maning period no into 4 equal parts. Then we evaluate the function at each of the 5 x values identified in step 3. So the points will correspond to the highest point, lowest point, and middle point of the graph. Okay, so mora na siya. Then plot the points found in step 4 and joining them with smooth curve similar to the graph of the basic sine and cosine curve. Then extend the graph to the right or to the left as needed. Okay, so let us graph kanang y is equal to 2 sine 3 times x, 3 times x minus pi over 6 plus 2. Okay, so let me share. Ay. Okay. So let's graph. Okay, class, timan igyud din ninyo ha. Ay, wala na, stop share sa ako. Okay, so kini class, timan igyud ni ninyo, please. Kana, kay para di ta masaag no sa atong pag-graph.
So, dapat memorize ninyo. Again, ang x, mauna siyang cosine. Ang y, mauna siya ang sine. So, sine na siya. Sine of pi over 6 is kana. Then, kinipod siya. Maupod ni siya ang sorry, bali. So, mauna siya ang cosine sa pi over 6. Mauna siya ang sine sa pi over 6. Okay. Remember that. Okay, so kato daw, i-graph daw nato ni nga function. So first is i-determine nato ang iyahang domain and range. Unsa may domain ani? Domain? Maklaro ra class akong pangsuwat. Okay, domain is the set of all real numbers. So the domain is a set of all x such that x is an element of the real number, of the set of real numbers. Ang range, okay, but before that, ato deng ila-ilahon kinsa si A, si B, si C. So si A, kinsa si A? Ano man to no? Y is equal to A sine of B times x minus plus C plus D. Ay minus C di ay, minus C plus D di ay. Sorry. Minus C plus D. Minus C plus D. Okay, so kinsa si A? Kinsa si A? Anyone? 2. Si 2. Si B? Kinsa si B? 3. Si 3. Si C? Pi over Okay, 6. pi over 6. Tapos si D? This is 2. 2. Okay. So first is identify nato atong domain. So ang atong domain, basta sine o cosine na gani ng a function is the set of real numbers. Okay, so ang atong range is, sa ganitong range, to no? Negative A plus D, padulong kang positive A plus D. So unsa ang atong range? Atong range is absolute value of, unsa atong A? 2 Negative. plus, negative 2 din na, sorry. Absolute Negative 2. value of negative 2 plus, ang D na to is 2. 2. Tapos, ay, wrong ni siya. Positive 2. Wrong ni siya, class. Dili ni siya absolute value. Wrong. Negative A plus D ra ni. O positive A plus D. Ay, sakto di ay. Sakto. Sorry. Dapat 0 o lagi negative A plus D. Padulong kang A plus D. So, A, negative 2 plus 2. Tapos 2 plus 2. So, gikan siya kang negative 2 plus 2. This is 0. 0. So, 0 padulong kang 2 plus 2. 4. 4. Okay. So, nod atong kwaon ang period. Okay, ang period is equal to 2 pi over absolute value of B. So, you have 2 pi. Always kinang 2 pi class ah. So, 2 pi over absolute value of B. So, you have pila man. So, you have the absolute ay, ana, dito class. Negative absolute value of A. Ana.
So para sakto. Ana siya, negative of absolute value of 2. Na. So, naglibog ko sa 1. Okay, so negatives, absolute value of 2. Ang absolute value of 2 is 2 times negative. So that's negative 2 plus 2. Tapos 2 plus 2. Okay. So this is equal to 0 to 4. Okay. So ang period na to is 2 pi over absolute value of b. Ang atong b is 3. So pasabot atong period is 2 pi over 3. Okay. Next is ang horizontal shift. Ang horizontal shift, ang atong horizontal shift is ang c. So unsa man ang c? That is pi over 6. Okay, nakita pa ninyo akong gikuan. Okay, so next is ang atong vertical shift. Vertical shift na to is D. Kung unsa man atong D, that is 2. Ka-follow? Okay. So next Yes, daw ma'am. is i-divide the interval. Okay, divide the interval. Divide the interval C plus 2 pi over the absolute value of B into 4 equal parts. So, unsaon man na mo pag-divide, ma'am? Sige. First is ato ang kwaon kung unsa ning C o C plus 2 pi over absolute value of B. So, kinsa na si C? Si C is si pi 3. over Pi over 6. 6. Pi over 6 din. So, pi over 6 plus ang 2 pi over 3, mao man siya, di ba? Out 2 pi over absolute value of 3 is kana mo na siya si 2 pi over 3, no? Absolute value of B. So 2 pi over 3. Unsaon man na nato pag-add ang pi over 6? Pi over 6 plus 2 pi over 3. Dapat kabalo na mo ana ha. Unsa man na siya? Fraction naman na, no? Sa may common nila, unsa may LCD nila? 3. 6. 6 eh. Okay. 6. So 6 divided by 6. Ano 6 divided by 6? 1. 1 times pi. Pi ra gihapon. Yeah, 6 divided by 3. 2. Okay, 2. 2 times 2. Times 4. 4. So 4. So you have 5 pi. No? So 5 pi over 6. 6. Okay. So pasabot, this one is equal to pi over 6 to 5 pi over 6. Saan man na nato pag-divide into 4? So pag mag-divide mo interval class, i-add na ninyo silang duha. Add the 2, then divide it to 4. Okay, so you have pi over 6 plus 5 pi over 6 divided by 4. So, pila man ang pi over 6 plus 5 pi over 6? Mahimo na siyang 1/6 plus 5/6. Pila man? Pareha man sila denominator. So, pwede ra i-add diretso. Pila man?
Pila man? 6 6 Okay, pi. so or 6 pi. or 1 pi. Okay, Pi na so, lang dahil. okay. Ala, pi over 3. Okay, so you have, ay sorry class, mali de ko, sorry. Dili add, isubtract. Na wrong ko. Subtract the 2. Anong add na to? Okay, so i-subtract na nato, then divide to 4. So balihon nato, you have 5 pi over 6 minus pi over 6. Divide nato kang 4. So pila man ang 5, 6 minus 1, 6. So you have 4 Over pi 6. over 6. Nya, Okay. i-divide daw na natog 4. Over 6. Kung mag-divide tag 4, mahimo siyang 4 pi over 6. Mahimo na siyang times 1/4. No? Times the reciprocal of 4. So, makancel ang 4. Naka-follow pa mo class? So, mahimo siyang pi over 6. So, dito dayon ta. Gikan ta sa pi over 6. Atong sugod no kay kini tungod ani na. So, pasabot mag-start tag pi over 6 atong x. Okay. Sige, himo ta ha. So, himo tag pi over 6. So, mo ni siya si x. Okay, so this is pi over 6. Again, class, magsugod mo sa unsay naa sa imyuhang interval. Kung unsay pinakauna, dira mo magsugod. Muna siya pinakauna. Unya, ang imuha dayong nakuha katong pag-divide bitaw, which is pi over 6 ra gihapon. Ang ikasunod nimo nga point is mag-add ra ka og pi over 6. So, pi over 6 plus pi over 6, pila man? Pila man? 2 pi over 6. 3 pi over 6. 4 pi over 6. Unya, mag-end ka sa 5 over 6 kay mo may end sa imong interval. Okay? So, simplify na to. Unsa man ng pi over 2 pi over 6? 1 pi over 3. Okay, so this is just pi over 3. Kini, unsa man ni? Pi over 2. Okay, pi over 2. And this is 2 pi 2 pi over 3. Okay. So, balik ta. Okay. Pag mag-answer tag-ingon ani class, na nato. Okay, mag-start ta sa pinakasugod, si x. Okay, si x. Mauna siya ang value sa atong x. Sunod, kini na pod. Kining sa sunod, you have x minus pi over 6. Sunod, kini na pong sila. Kini na pong kana. Sunod na pod nato is you have 3 times x minus pi over 6. Okay, sunod is himuan na natog sign. Lagid ay. Okay, so ato na siyang tapadan og sign. So you have sign of 3x minus pi over 6. Sunod, diri na dayon sa ikaduha kininapod nga part. So gi-times 2 nato. So you have 2 times sign of 3 times x minus pi over 6. Okay, sunod is kato na dayong na ay plus 2, pinaka last. Apilo na dayon ni natong plus 2. So you have 2 sine of 3x minus pi over 6 plus 2. Okay. So atong ko anon na
Ha? Okay. So, sunod is ato na ikuan. Ato na ibutang ang value. Pi over 6 minus pi over 6, pila man? 0. Okay, 2 pi over 6, murag 1 minus 1 rato, 0. 2 pi over 6 minus pi over 6, pila man? Faster class, kapit na man ang time. Okay, so pi over 6. Okay, 3 pi over 6 minus pi over 6, mahimong 2 pi over 6 or pi over 3. Okay, sunod, 4 pi over 6 minus pi over 6, that's 3 pi over 6 or that is 2 pi over 2. And this is the 2 pi over 3. Okay, sunod, i-multiply nato og 3 ang atong answer dire sa ikaduha. So 0 times 3, this is 0. 3 times pi over 6, this is 3 pi over 6 or that is pi over 2. No? Nagets ninyo? Tapos 3 times pi over 3, that is pi. Tapos pi over 2 times 3, that is 3 pi over 2. Tapos 3 times 2 pi over 3, that is 2 pi. Okay. Kining answer nato diri sa ikaduha. Diri sa sa ikatulo, ato na po na siyang i-sign. Pila man ang sign sa 0? Sign sa 0. So mohimo na siyang sign sa 0. Sign sa 0 is, ang sign is ang y value, that is 0. Okay. Ang sign sa pi over 2, that is 1. Tanaw mo sa unit circle. Ang sign sa pi, that is 0. Ang sign sa 3 pi over 2, that is negative 1. Okay, class, please click the same link. Gihapon ha. Maputol naman yun. Di naman ako mapugngan. Maputol naman yun siya. Okay, tapos ang sign sa 2 pi, that is 0.